हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। फ्रेंड्स, मु आज गोटे बढ़िया फुलर वीडियो लेके आसी जोटा कि आमर नीतिदिनिया पूजा निश्चित भाव में लगी थाए। आउ सेठी कौन कहले? हाँ आज्ञा, टगर फुल। टगर फुल निश्चित समस्तंकर बाड़ी बगीचारे थाए। आउ एई फुलटी आम ठाकुरंक पूजारे सबुदिन लगी थाए। ताहले फ्रेंड्स, आमे जदि एई फुल गछ को छात उपरे किंबा बाल्कनी रे पॉट रे लगई थाए ताहले सेथिरे ए खरा दिने बहुत कम फुल फुटी थाए। किंतु फ्रेंड्स देखंतु एठी मो गछरे किपरि भाबरे बहुत सारा फुल फुटी अछि। आउ ता पुणी घरे सार को यूज करी। हाँ फ्रेंड्स, एई समय रे घरे सार बहुत आवश्यक होता है। कारण ए जो उदुदिया खरा हेउची बा टाई टाइया खरा हेउची, ए खरारे ही आमको केवल तरल सार आउ शीतल सार आम गछरे देबा आवश्यक। तेबे जाई आम गछरे एही भली फुल फुटिबो जोटा कि आमे पॉट रे लगई थाए। कोनोसी केमिकल फर्टिलाइजर आम गछ पाई कि बहुत हानिकारक होता है। एई 35-36 डिग्री सेल्सियस खरा समय रे फ्रेंड्स। ताहले देखंतु फ्रेंड्स, मोर एटी गोटे छोट बास्ना टगरर गछ सेठी गोटे छोट पॉट रे मध्य लागि अछि। आपण मानको एठी मु देखेई रखुची। ताहले फ्रेंड्स, एई छोट गछरे मध्य देखंतु केते सारा फुल फुटिची पुणी एई खरा समय रे। ताहले किपरि भाबरे एही परि फुल पाइबे आपणकर टगर गछरे, ता सेई कथा मु आज आपणको कहिबी। ता पुणी आमर घरे सार को यूज करी। हाँ फ्रेंड्स, एक खरा समय रे आमे आम गछरे बहुत सारा पानी देई थाए। मॉर्निंग समय रे देई थाए आउ इवनिंग समय रे मध्य देई थाए। माने सकाळे देई थाए आउ संध्याळे मध्य पानी देई थाए। कारण माटीटी तार एई टाई टाइया खरा रे सुखी जाई थाए। आउ जेते थर आमे पानी देई थाए सेई पानी मध्य ड्रेनेज होई जाई थाए, माने बाहर को बाहरी जाई थाए। आउ सेई पानी बाटे ही बहुत सारा सार आम गछरु बाहर को बाहरी जाई थाए। तेनु फ्रेंड्स, आमको 10 दिन गैप रे निश्चित भाव में सार को बदलई बदलई दबाको पड़िबो, जा फଳରେ कि आम गछरे एई भली फुल पाइपरिबा। आमे मध्य आम बाड़ी बगीचारे मिनी टगर र गछ मध्य लगई थाए। ता आउ सेथिरे बहुत सारा फुल मध्य फुटी थाए फ्रेंड्स। किंतु आमे जदि ठीक भाव में ताकू सार न देबा, तार केयर न नेबा, ताहले आम गछरे फुल फुटी न थाए। तेनु फ्रेंड्स, कौन करिबा आउ एई समय रे केउ घरे सार देबा से विषय मु आज आपनको कहीदेवी। आउ किछि टिप्स मध्य देवी, जहा फଳରେ कि आपणक गछरे कौनसी पोक लागिबे नाही। आउ पोक लागिले तो आपण माने जानिचंती गछ को पूरा खराब कर देई थांती, आउ गछटी हमर मरिबा उपरे लागि थाए। ताले फ्रेंड्स देखंतु किपरि भाबरे ना से गछरे थिबा आमर जो सुखिला फूल, सुखिला पत्र आउ पाचिला पत्र एगुडी को आपण तोली नियंतु। कारण सेई पाचिला पत्र को सुखेबारे गछ जेतिकी न्यूट्रिशन बा सार जो आवश्यक करिबो बा सेथिरे यूज करिबो, व्यवहार करिबो, सेथिरे आपण माने जदि सेई पत्र गुडी को एबे तोली दउचंती ना, ताहा सेई गछटी गछर ग्रोथ रे लगेइबो। ताहले फ्रेंड्स देख रखंतु कौन सब करिबे एबे एई खरा समय रे आपणकर छोट टगर गछ मानकरे। एइटी देखंतु फ्रेंड्स, मोर गोटे एइटी होउची जो मोटा टगर फुल, माने जो तार पैटल गुड़िक बा तार पाखुड़ा गुड़िक जो मोटा मोटा हेकी हेइथाए सेई टगरर गछ। ताहले फ्रेंड्स देखंतु किपरि भाबरे मु एठी ताहाकू खुरसेई दउची। हाँ, गोटे कथा मन रखिथिबे फ्रेंड्स, सप्ताह रे थरे निश्चित भाबरे माटी को खुरसांतु। कारण एई समय रे पानी देई देई माटीटी पूरा टाण हो जाई थाए। सार आमे जदि ठीक रे न देई थाए ताले माटी गुड़िक पूरा शक्त हो जाई थाए, जा फଳରେ कि गछर चेर ठीक भाबरे माटी रे प्रसारित होई न थाए, आउ आम गछ को ठीक भाबरे पोषक तत्व जोगेई न थाए। तेणु फ्रेंड्स, आपण माने सप्ताह रे थरे निश्चित भाबरे गछर माटी को खुरसेई दियंतु, जहा फଳରେ कि वायु चलाचल भल हेबो, आउ आमे जो सारोटी देबा ता मध्य ठीक भाबरे जाई लागिबो गछरे। एई देखंतु किपरि भाबरे मु एठी खुरसेई देली। हाँ फ्रेंड्स, एठी आउ दीटी गछ सेठी होची हमर जो जिनिया फुलर गछ, मोटा गोटे चारा पकई देइथिली, आउ से दीटा एठी उठी जाइछि। तेणु ताको मु एठी उपाडुनी, किंतु अनाबना गछ गुडी को उपाड़ी देउछि, जहा फଳରେ कि एबे जो सार आमे दबा ना, से सार ठीक भाबरे जेमती आम गछरे लागिबो, आउ गछटी
ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇ କଢ଼ ଆଉ ଫୁଲ ଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଏବେ ଖୁର୍ସଉଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମିନିଏଚର୍ ଟଗର ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତରଳ ଶୀତଳ ସାରଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ। ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଦେବେ ନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତଳେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗାତ ଖୋଳିଦେବେ। ସେଇ ଟଗର ଫୁଲର ଗଛର ମୂଳରୁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକରି ଗାତ ଖୋଳିକରି ତାରି ମୂଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାରଟି ଏବେ ଦେବି ସେଇ ସାରଟିକୁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ନା, ଆମର କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଣି। କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁକି ଦେବେ ନା, ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମର ମାତ୍ରା ଭରପୁର ଥାଏ। ମାନେ ଏବେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇଁଟାଇଁଆ ଖରା ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗଛ ପାଇଁକି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସାରଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସାରଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ, ଆଉ ତାର ପାଣିକୁ ଛାଣିକରି ଗଛରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହଁ, 10 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ପିଆଜ ଚୋପାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ, ତାପରେ 10 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କୌଣସି ମାନେ ପୁରୁଣା 1 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋବର ଖତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ଖରାରେ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଏଇ ପାଣି ସାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୋ ଗଛ ଭଳି ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଲେ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପାଟି ଆପଣଙ୍କର ବଳିଯିବ ତାକୁ ଆପଣ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ବତୁରେଇକି ଗଛର ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଗଛ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଖରା ସମୟରେ କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଣି ହେଉଛି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁକି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବା ସାର। ତେଣୁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଶୁଖେଇ 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣିରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଚାହିଁବେ ଯଦି 1 ଚାମଚ ଚା ପତି ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗଛର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଆମର କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରିବେ ନା, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ତାହାକୁ ଗଛର ମୂଳରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ହଳଦୀର ଗନ୍ଧରେ ହିଁ ଆମର ଉଇ, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁକି, ଗଛର ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁକି ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ପାଣି କରି ସେଥିରେ ଗଛରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ଉଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୋକ ଜମା ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଛୋଟ ଯେଉଁ ମିନି ଟଗର ଗଛରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ସେଇ ପିଆଜ ଚୋପାର ପାଣି, କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଣି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆମର ଗୋବର ଖତ ଏଇଆକୁ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କୌଣସି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୋ ଗଛରେ କିଣି ଆଣି ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମାଟିକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଗଛଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଫୁଲ ଦେବା ପରେ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମାଟିଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଘରୋଇ ସାର ଦେବା ନା, ସେତେ ଆମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଫୁଲ ମିଳିପାରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ 1ରେ ତ ପଇସା ସାରିକି ଆଣିବା, 2ରେ ତାହା ପୁଣି ଆମ ଗଛକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ମାଟିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ତାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଲ୍ଟି ଆମର ଅଛି ପଟ୍ର, ସେଇଟିକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ଯଦି ପଟ୍ରେ ପାଣି ଜମିଲା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ମାଟିରେ ଆମର ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର ବା ପୋକ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ମାଟିକୁ ଓଦାଳିଆ ରଖିବା ପାଇଁକି ଅନାବନା ଘାସ ଯେଉଁ ଆପଣ ଉପାଡ଼ିଥିବେ ତାହାକୁ ସେଇ ତାରି ମୂଳରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଗାଡ଼ି, ଧାନର ଅଗାଡ଼ି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ମୂଳରେ ଦେଇପାରିବେ। ବେଶୀ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ମାଟିଟି ଆମର ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ଓଦାଳିଆ ରହିବ। ଆଉ ଗଛକୁ ନମି ଦେବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ତାକୁ ଦରକାର ଯେଉଁ ଓଦାଳିଆ ଅଂଶ, ସେ ଓଦାଳିଆ ଅଂଶ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛଟିକୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ରହିଲେ ଗଛଟି ଆମର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ
पट्टे मोर टिके नाकु पानी जमुची मु ताकु कौन करी ना तो से जो होलटा अच्छी ताकु चेक करी देखी सेटा ठीक भाव में काम करची ना नहीं। हाँ फ्रेंड्स काम करुच्ची ठीक भाव में धीरे धीरे पानीटी मु जो दौची देली ताहाकू से धीरे धीरे सोक होची आउ धीरे धीरे मध्य ड्रेनेज होची। तेणु कौन सी एठी भाबिबार नहीं। तेणु आपणकर जो पट्रे ड्रेनेज होलटी अच्छी बा जो कणाटी अच्छी ताहाकू भल भाव में चेक करंतु आउ पानी देला बेले नजर रखंतु। ताले देखले तो फ्रेंड्स मु मो गछरे कौन सार देउची आउ किपरि एते सारा बढ़िया फूल फुटी मो गछरे देखले तो मते खुशी लगी जाउची। फ्रेंड्स आपण मानक तो निश्चित भाव में खुशी लागिबो जदि आपणक गछरे एमती फूल फुटिबो। तेबे रहउची पुणी देखा हबो आउ गोटे भिडियो रे। जय जगन्नाथ।